Kala ko si Gordon Ramsay. Sir, lalamove po. Doon daw po ang bayad. Papa. Thank you po. Takbo sila. Ay. Ay, po, ito ano, okay na, nakita ko na. Thank you po. Thank you, apa. Yung mga aso eh. Ay, labis po. 184? 84 lang po. Akala ko 84. Oh, lalamove po. Sir. Ito lang po. Hello po sir, number 79 po ito. May ipapadeliver daw po. Lalamove po. Yan po, ito lang. Thank you po. Thank you po. Okay na po. Okay na po. Thank you po. Tagaytay Skyway. Ito na po. Okay, Thank you po, sir. Lalamove po. Apa. Ito po. Okay na po. Thank you po. Thank you po. Opo, lalamove po. Hello po. Ma'am, lalamove po. Magkano po? Bali, 84 po. Sige po. Thank you. Ay, thank you po. Laki ng tip ni ma'am. Thank you po, ma'am.